So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত Riemann integration that means BSc 5th semester যিখন পেপাৰ আছে Riemann integration and matrix space সেই পেপাৰখনৰ এটা টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে mean value theorem. So you have already heard about mean value theorem in SS class 12. তো তোমালোকে অলৰেডি mean value theorem ৰ বিষয়ে শুনিছা class 12 ত সো তোমালোকে mean value theorem ৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়িছিলা তোমালোকে কি পঢ়িছিলা যে এটা ফাংচন যদি কন্টিনিউয়াস হয় ইন এ ক্লোজ ইন্টারভেল বা এটা ফাংচন যদি সো স্টেটমেন্ট কিটা মই ক'ব বিচাৰিছো যে এটা ফাংচন যদি ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় অন এ ওপেন ইন্টারভেল a b তেনে হলে সেই ইন্টারভেলটো দ্যাট মিন্স ওপেন ইন্টারভেল a b মাজত এনেকুৱা এটা পইণ্ট আমি at least পাও there exists at least one point c belongs to that open interval a b such that f dash c equal to আমি কি পাইছিলো so f dash c equal to আমি পাইছিলো f of b minus f of a divided by b minus a so এটো পঢ়িছিলো আমি কোড পঢ়িছিলো এই সেশনত আমি এই স্টেটমেন্ট খিনি পঢ়িছিলো mean value theorem ঠিক আছে so f dash c equal to f of b minus f of a divided by f of b minus a means তে f dash c to exist কৰিছিলে so ইয়াটো mean value theorem তো কমন তো এক্স্যাক্টলি সেম নহয় but ইয়াটো হে একেখিনি কথাকে কোৱা হয় so mean value theorem means কি হয় so in general যদি আমি ক'ব বিচাৰো যে mean value theorem মোৰ বিষয়ে so mean value theorem ৰ বিষয়ে যদি ক'ব বিচাৰো তো বুজিব বিচাৰো একচুয়ালি ক'ব বিচাৰো নহয় বুজিব বিচাৰো that means mean value theorem কি কয় তো forget about the definitions all definitions তো ইয়াৰ যিবোৰ definitions আছে বা যিবোৰ কথা লিখা আছে এই mathematical কথাবোৰ যদি বাদ দি পেলাই আমি mean value theorem ৰ বিষয়ে just saying the heading mean value theorem so এই mean value theorem to আমি এই word কিটা পঢ়ি পেলাই আমি কি বুজিব বিচাৰো কি বুজিব পাৰো তো সেই কথাটো আমি ফার্স্ট বুজিলো so mean value বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা যে মাজৰ ভ্যালু কথা কয় that means মাজৰ ভ্যালু বিলাকটো ফাংশন টু ভ্যালু এক্সিস্ট কৰা কথা আমি বুজিব পাৰো so that means mean value means so simply existence of কথা function to value exist কৰে না নকৰে হেতু বাদেই দিয়ে so simply যদি আমি mean value theorem কথা ক'ব পাৰো ক'ব খুজো তেনে হলে আমি ক'ব পাৰিম এটা কথা যে ইয়াত so আমি এটা simple idea লগাব পাৰো যে ইয়াত মাজৰ কিছুমান ভ্যালুৰ কথা so মাজৰ ভ্যালু কাৰ মাজৰ ভ্যালু ইন্টারভেল এটাৰ মাজৰ ভ্যালু কিছুমানৰ কথা কোৱা হয় so সেই just idea to লৈ গলে just আমি ইয়াত যেটো থিওৰাম হয় হেতু আমি প্রুভ কৰিম ঠিক আছে so আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো তোমালোকক ইয়াতে so before going to prove the theorem so suppose this is a graph of any function y equal to fx so you can clearly see there is no gap in this graph so obviously this is a continuous function so যেহেতু আমি এই গ্রাফ to without lifting this marker from this board মই এডাল গ্রাফ ডাল ড্র কৰিব পাৰিছো so ইয়াত মাজত এনেকুৱা গেপ নাই right so আমি directly আমি এনেকে simply আমি ড্র কৰিব পাৰিছো so এটা continuous function হয় ঠিক আছে so any আমি function লৈ লৈছো which is continuous এতিয়া মই এটা ইন্টারভেলৰ কথা কৈছো suppose এটা ক্লোজ ইন্টারভেল মই a b কথা কৈছো ঠিক আছে এটো a পয়েন্ট টু ইন্টারভেলটো এটো b এই দুটা এন্ড পয়েন্টত এতিয়া সোয়া এই যদি মই পয়েন্ট কিটা কথা কওঁ that means a end point কথা কওঁ ইয়া মাজত যদি মই কিছুমান পয়েন্টস suppose মই লব বিচাৰিছো এটা পয়েন্ট লৈছো সে x1 আৰু এটা পয়েন্ট সো আৰবিট্ৰাৰি পয়েন্ট এইবলা তো x2 এতিয়া মই দুটা পয়েন্ট যদি এনেকুৱাকে লওঁ আৰু ফাংচনটো যদি কন্টিনিউয়াস হয় so if we take any two points from this interval close interval a b in such a way that it lies in between a and b তেতিয়া হলে আমি এই x1 আৰু x2 ৰ মাজতো এনেকুৱা এটা পয়েন্ট আমাৰ এক্সিস্ট কৰিব যেহেতু ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হয় সো আমি এই x1 আৰু x2 ৰ মাজতো এনেকুৱা এটা পয়েন্ট পাম সে এই পয়েন্টটো কনসিডাৰ কৰিছো c বুলি পেলাই যত ফাংচনটো ভ্যালু আমি কিবা এটা পাম সো যত ফাংচনটো ভ্যালু আমি কিবা এটা পাম that means ফাংচনটো ভ্যালু এক্সিস্ট কৰিব that is the if y equal to fx is a function of this graph then hole ami a c pointed function to value hobo f of c that means a x1 আৰু x2 মাজত এটা point at least এটা point exist কৰিব c এই যত যেটো পয়েন্টত ফাংশন to value to exist কৰিব that means f of c exist so এটো কি হোৱাৰ কাৰণে পসিবল হৈছে যেহেতু ফাংশন to continuous হয় so ফাংশন to যেহেতু continuous হয় সেই কাৰণে এটো পসিবল হৈছে যদি কথাটো হল মই ক'ব বিচাৰিছো কি যদি
এই ফাংশনটো ভ্যালু এক্সিষ্ট নহলহেঁতেন সৰি এই পইণ্টটোত c পইণ্টটোত x = c পইণ্টটোত যদি ফাংশনটোৰ ভ্যালু fc যদি এক্সিষ্ট if at x = c fc does not exist যদি হলহেঁতেন কি হলহেঁতেন does not exist হোৱাতে কি অসুবিধা হ'ল তেতিয়া হলে আমি ইয়াত এটা গেপ পালোহেঁতেন যদি ইয়াত এক্সিষ্ট নোহোৱা হলে এই পইণ্টটোত এটা গেপ পাই গ'লো ডেট মিন্স ই কি ক'ব ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পৰা যে এই গ্ৰাফটো কন্টিনিউয়াস নহয় যেহেতু কন্টিনিউয়াস হয় গতিকে আমি প্ৰত্যেক দুটা পইণ্টৰ মাজত এটা পইণ্ট আমি পাম সি টাইপৰ এটা পইণ্ট পাম আমি সেই পইণ্টত ধৰি লৈছো সি বুলি পেলাই যেটো পইণ্টত ফাংশনটো ভ্যালু ফাংশনাল ভ্যালুটো আমি ফাংশনটো ভ্যালু দ্যাট মিন্স ফাংশনাল ভ্যালু এক্সিষ্ট কৰিব সো ডিউ টু দ্য ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস সো এইখিনি কথা আমি বুজিব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি কথা বুজিলে সাফিসিয়েন্ট টু প্ৰুভ দিস মিন ভ্যালু থিওৰাম ঠিক আছে so this is about little bit about mean value theorem আৰু continuous function অলপ concept তোমালোকক বুজাই ললো so এতিয়া আমি proof to কৰিবলৈ proceed কৰিম ঠিক আছে তো কেনেকৈ proof to কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা so first let us write the statement of the mean value theorem so mean value theorem যেটো statement হয় first মই লিখিলো mean value theorem statement look at the statement what the statement says let f be continuous on the closed interval কি দিয়া আছে a with continuous বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে it is continuous at a b continuous on AB f is continuous on AB then there exists C belongs to the interval AB close interval AB such that ST means such that in short likhishu B minus A integration A to B f of x dx equal to f of c ঠিক আছে সো এইটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু এইটো হৈছে আমি কিহৰ মিন ভ্যালু থিওৰাম এইটো হৈছে মিন ভ্যালু থিওৰাম অফ ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন সো আমি ডিফাৰেন্সিয়েশনটো আমি মিন ভ্যালু থিওৰাম পঢ়িছিলো এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰত বাট ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি মিন ভ্যালু থিওৰামটো এনেকৈ পঢ়িম ঠিক আছে সো f if we have continuous function on the closed interval ab then there exists c belongs to the closed interval ab such that 1 by b minus a integration a to b f of x dx equal to f of c so all about is the concept কলো কনসেপ্টৰ বিষয়ে কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ মিন ভ্যালু থিওৰামৰ বিষয়ে অকমান কৈ লৈছিলো সো সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে ইউজ কৰি পেলাই ফাইনালি এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে সো লুক এট দ্য প্ৰুফ অফ দিস থিওৰাম তো কোৱা আছে স্টেটমেন্টটো আকবাৰ কৈ দিছো এটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস ফাংশন কোড দি আছে ক্লোজ ইন্টাৰভেল ab দি আছে তেতিয়া হলে এনেকটা আমাৰ c এক্সিষ্ট কৰিব ইন বিটুইন a and b such that 1 by b minus a integration a to b f of x dx equal to f of c हो ठीक है तो look at the proof now look at the proof let আমাক কি দি আছে f to continuous দি আছে so কি কৈছো let f be continuous let f be continuous on the closed interval ab ঠিক আছে তো f be continuous function on the closed interval ab it implies what এটো কি হয় continuous হলে কি হয় imply কি কৰে f is bounded since f is continuous on the closed interval ab since f is bounded and integrable so মই তোমালোকক এটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস অন এ ক্লোজ ইন্টারভেল হলে তো ফাংশনটো যে ইন্টিগ্রেবল হয় সো সেই তাৰ প্ৰুফটো অলৰেডি মই প্ৰুফটোৰ ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰিছো কিন্তু বাউন্ডেড হোৱা প্ৰুফটো মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই সো এটো প্ৰুফ মই নেক্সট ভিডিওত আপলোড কৰিম ঠিক আছে সো let f be a continuous function on the closed interval ab it implies what f is bounded and integrable
on the closed interval AB. So continuous hole bounded and integrable hobo, Riemann integrable hobo on the closed interval AB. ঠিক আছে সো যেহেতু ইন্টিগ্ৰেবল হ'ব সো ইন্টিগ্ৰেবল হোৱাৰ লগে লগে আমি কি ক'ব পাৰো UPF minus upper sum or lower sum exist কৰিব ন UPF minus LPF less than epsilon so to integrable meaning to whole a to according to necessary and sufficient condition of integrability so যেহেতু UPF আৰু LPF less than epsilon হ'ব তো আমি ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰো the supremum and infimum exist কৰিব ঠিক আছে so let আমি consider কৰিছো let M MF and small mf be the supremum and infimum of f মানে f means of the function যেটো continuous function দিয়া আছে সেই function টোৰ supremum and infimum value বুলি লৈ লৈছো capital M আৰু small m f on the closed interval respectively on the closed interval code লৈ লৈছো on the closed interval a bit আমি লৈ লৈছো ঠিক আছে on the closed interval a bit আমি লৈ লৈছো since f is continuous যেহেতু function to continuous on closed interval AB so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো এটা কথা আমি জানো so since f is continuous এতিয়া যিখিনি কথা লিখিব গৈছো মই খিনি কথা মই কৈ দিম আকৌ এবাৰ এটা আমি থিওৰাম পঢ়িছো অলৰেডি হেটো অলৰেডি থাৰ্ড সেমতে তোমালোকে পাইছা যে এটা ফাংশন হেটো থিওৰাম হয় ৰিলেটেড টু কন্টিনিউয়াস ফাংশন অন ক্লোজ ইন্টারভেল এটা ফাংশন যদি on a closed interval continuous hoy tene hole it attains its bounds at least once in that particular interval that means at a function jodi continuous hoy on a closed interval a bit tene hole e supremum aru infimum that means your maximum function to maximum aru minimum value to quote attain kore on the closed interval a bit attain kore at least once ঠিক আছে সো এই আমি স্টেটমেন্টৰ জৰিয়তে আমি কি লিখিম সো since f is continuous on so সেই থিওৰামটোৰ জৰিয়তে লিখিম since f is continuous on the closed interval ab so there exists x1 x2 দুটা পয়েন্টস আমি লৈ লৈছো in the closed interval ab যত ফাংশন ৰে maximum and minimum that means supremum or infimum value attain কৰে বুলি বেলা লৈছো পয়েন্ট দুটা x1 আৰু x2 in the closed interval ab such that ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো such that ইয়াৰ পৰা কি লিখিম f of x1 equal to আমি কি লিখিম so আমি ধৰি লৈছো f of x1 dot suppose a closed interval to a x1 point to suppose আমি ফাংশন টো infimum value attain কৰিছে বুলি ধৰি লৈছো so সেই কাৰণে আমি কি লিখিম f of x1 equal to small m1f আৰু f of x2 লৈ লৈছো capital m1f so consider কৰিছো যে x2 পইণ্টত ফাংশনটোৱে সুপ্ৰিমাম ভ্যালু attain কৰিছে ঠিক আছে so এইখিনি আমি লিখিলো আৰু ক্লিয়াৰলি now তোমালোকে মন কৰিবা now তো ফাংশনটো যেহেতু এই দুটা সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু হয় ফাংশনটো সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু হয় f of x1 আৰু f of x2 পইণ্টত আমি ধৰি লৈছো m1f আৰু m2f2 পাও বুলি আমি ধৰি লৈছো আৰু যেহেতু এই দুটা ফাংশনটো m1 স্মল m1f আৰু ক্যাপিটেল m1f কি হয় ফাংশনটোৰ সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু হয় সো f of x is always lying between কি হ'ব capital m1f আৰু small m1f for all x belongs to so I hope everyone agree with this inequality যে fx or প্ৰত্যেকটো ভ্যালু এই আটাতকে সৰু ভ্যালুটো আৰু আটাতকে ডাঙৰ ভ্যালুটোৰ মাজত লাই কৰিব for all x belongs to the interval a, b ঠিক আছে so এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম জাস্ট ইন্টিগ্ৰেশন লৈ লম so integration লৈ লম over a to b m1 so মই m1 bracket f নি লিখো আৰু so meaningful এটো ফাংশনটোৰ সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ভ্যালু বুলি m1
small m1 dx, so less than equal to a to b f of x dx, so less than equal to integration a to b capital m1 dx, right? So ekhini pa so clear hoi jabo eta tumaloko dhuniya ke bostu to ami jitu proof koribo dise etu proof ami finally attend korim eta soa m1 aru a capital m1 small m1 aru capital m1 duta ki hoy infimum and supremum of the function in the closed interval ab, so duta fixed value hoy, right? So fixed value means etu ta constant, so constant kita ami integration sign or bahirot dekhibo paru integration m1 integration a to b dx less than equal to integration a to b f of x dx, right, less than equal to ki likhibo parim capital m1 integration a to b dx likhibo parim, thik ase? So ekhini loke tomar clear hoise I hope. So etia yar pasot ami ki korim soa to m1 so dx, so integration of dx ki hoy x hobo tar pasot ami jodi heri to loi lo upper limit aru lower limit loi lo ki pam finally integration to value hobo b minus a, so less than equal to integration a to b f of x dx, so less than equal to to kiman pam m1 to likhi tho m1 b minus a pam. So again a integration a to b dx or value to ki hoy moi dekhai disu kori pele kenege palu x hobo, so ami lower limit aru upper limit put korile b minus a pam, so right? So etu clear sobe jani bai etu kini koribole. So ami palu goi ki finally je m1 b minus a less than equal to integration a to b f of x dx less than equal to m1 b minus a palu, thik ase? Itia eta kam korim ki kam korim soa, so more right hand side or khini rub kori disu, so khini I hope tumaloge likhi loisa already. Eta soa eta kam korim ekhini akor ebar likhilo m1 b minus a less than equal to integration a to b f of x dx less than equal to capital m1 b minus a, right? So etia so b minus a inequality to ami divide kori dim tete ki pam m1 less than equal to 1 by b minus a integration a to b f of x dx less than equal to capital m1 hobo, thik ase? Itia m1 aru small m1 aru capital m1 already ami olop agote likhisilu ki ekita value hoy ki a small m1 to in function to infimum value at the point x1 boli bela loi loisu, thik ase? Aru less than equal to 1 by b minus a integration a to b f dx less than equal to a capital m1 to ki x2 point to function to supremum value loisu on the close interval a bit ami jikita point loisilu, that means x1 ami x2 duta korpa loisilu close interval a b pura loisilu aru a x1 ot abi assume korisilu je function to infimum value attain kore, that is m1 to attain kore, so m1 equal to f of x1 hoy aru again capital m1 to ki bili loisilu je f of x2, that means x2 point at function to supremum value. Itia soa etia eta kotha moi olob agote ekdom starting ote bujaisilu je since f is continuous ঠিক আছে যেহেতু f ফাংশন to continuous হয় গটিকে ইন্টারভেল এটাত যদি এটা সাপোজ এটো মই আকো এবাৰ দেখাই দিছো সো এটো এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন y = f of x এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন তো ক্লোজ কন্টিনিউয়াস সো a b ক্লোজ ইন্টারভেল to continuous যদি যেহেতু a b ক্লোজ ইন্টারভেল to continuous হয় যদি আমি a b ক্লোজ ইন্টারভেল to বা যিকোনো দুটা পয়েন্ট লও সে x1 আৰু x2 তেনেহলে এই প্ৰত্যেক দুটা পয়েন্টৰ মাজত আমি এটা পয়েন্ট পাম সে হে পয়েন্টটো লৈছো c তেতিয়া হলে হে c পয়েন্টটো কি হ'ব হে c পয়েন্টটো ফাংশনটো ফাংশনাল ভ্যালুটো এক্সিস্ট কৰিব দ্যাট মিন্স f of c will exist যদি এক্সিস্ট নকৰে কি হ'ব তো এইখিনি গেপ ৰখি যাব তেতিয়া ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস নহব সো মিনিংটো হল এইটো এই কথাটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো x1 x2 পয়েন্টটো তাত হ'বই functional value to exist to aru a duta point prottek enaka duta point jodi lo prottek duta point or majar heta point ami pam nishchito bhabe pam je eta point c pam g to functional value to exist koribo since the function is continuous so ami hetu karone likhim since f is continuous on the closed interval
AB যিহেতু ক্লোজ ইন্টারভেল AB function to continuous, so there exists a point C belongs to point C to এই x1 প্ৰত্যেক x1 x2 দুটা পইণ্টৰ মাজত পাম বুলি কৈছো ন সো এই কথাটোকে লিখিম এতিয়া there exists a point C in between x1 and x2 ঠিক আছে in between x1 and x2 such that f of x1 is less than equal to কি হ'ব f of c less than equal to f of x2 এতিয়া সো এই কনসেপ্টটো পৰা তোমালকে সোৱা a to inequality আৰু a inequality লগত কম্পেয়াৰ কৰা সো কম্পেয়াৰ this inequality and this inequality ইয়াতে f of c to কি হৈ আছে 1 by b minus a integration a to b f of dx that is আমি কি পাইছো আমি কি ক'ব পাৰো যে 1 by b minus a কি লিখিম 1 by b minus a integration a to b f of dx equal to আমি কি পাইছো f of c পালো so which is the required result of the আমি যেটো প্রুফ কৰিব লাগে which is the statement of the mean value theorem that means আমি প্রুফ কৰিব লাগে কি 1 by b minus a integration a to b f dx equal to f of c বুলি বলে আমি প্রুফ কৰিব লাগে so proof is done so very easy way মই proof to কৰাই দিছো so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা so কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so তোমালোকে লিখি লোৱা so after that we are going to solve two problems of Riemann integration so video to pause কৰি লবা নহলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই ধুনিয়াকে নোট ডাউন কৰিবা ধুনিয়াকে নোটস to লিখি লবা mean value theorem statement then proof to ধুনিয়াকে so systematically লিখি লবা so let's proceed to solve a problem of Riemann integration now so এই প্রবলেমটো কৰিব দিছিলে এজন ষ্টুডেন্টে নামটো হৈছে বিশাল সাহা so সবে সাবা প্রবলেমটো so it will help you so question দিয়া আছে let fx equal to x square be a function on the closed interval দিয়া আছে 0 to 1 and show that কি দিয়া আছে so that মাক show কৰিব দিছে so that f is Riemann integrable বুলি বলে আমাক show কৰিব দিছে ঠিক আছে so আমি show কৰিম so very easy problem so look at the solution so আমি f is r integrable that means Riemann integrable দেখাবলৈ হলে কি দেখাব লাগে so এটা सबसे easiest way to show a function is Riemann integrable is the necessary and sufficient condition of Riemann integrability that means আমি কি দেখাই দিব লাগে just upf minus lpf that means upper sum minus lower sum less than epsilon বুলি দিলে show কৰিলে আমি it is sufficient to show that f is Riemann integrable so আমি এটো show কৰিম so show কৰিম কেনেকৈ তোমালোকে মন কৰিবা so let আমি ধৰি লওঁ epsilon greater than 0 be given বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে now choose a partition actually problem to কৰি দিয়া আছে বুকত তোমালোকৰ যিখন বুক দিয়া আছে ৰেফাৰেন্স বুক হিচাপে বা টেক্সট বুক হিচাপে বাৰ্টেল এণ্ড সাৰ্ভাৰ তো এখন বুকত দিয়া আছে আৰু এছ কমাৰ্চনৰ বিলিবলৈ এখন দিয়া আছে এখন বুকতো কৰি দিয়া আছে সো এই প্ৰবলেমটো কৰি দিয়া আছে যদিও কিছু মানে এটা স্মল পোৰশন এটা আছে এই প্ৰবলেমটো সলিউশনটো হেডত কনফিউজ হৈছে তো সেই কনফিউজন খিনি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ঠিক আছে নাও চুজ এ পাৰ্টিশন p of the closed interval 0,1 such that as stably such that maximum
So here the maximum mode to use kora karone bohote confuse hoise maximum of xi minus 1 xi plus 1 xi plus 1 minus xi is less than sorry yet ligiman dia ase maximum of xi plus 1 minus xi where I is lying between 1 and n minus 1 is less than epsilon by 2 boli bole dia ase so yet eko confuse koribo loga nai so yate ki dise actually length of each sub interval ki boli dhoribo dise here length of each sub interval that means here so here pora ami different I value to run korai bela different sub interval bilakor ami length olabo paro ঠিক আছে তো I value to run kora suppose 1 loi lole ki baba etu eta this is nothing but a set maximum of etu bili koa logole etu set ki hor hoy to length bilakor sub interval bilakor length bilakor ki hoy set hoy to keneke soa yate jodi I value to say moi 1 loi lo titia ki hobo x2 minus x1 paba set to teneke tomaloke I value to run koai goi thakibo lebo to 1 2 up to n minus 1 lage so ki paba x2 minus x1 paba so next ki paba x or value to jetia 2 loba x3 minus x2 paba so eneke likewise tomaloke different length bilak pai thakiba e tare e length bilakor atetke dangor jitu length hobo the maximum that means what that means length bilakor jitu length different length sub interval bilakor jitu length hoy different sub interval bilakor jitu length hoy he length bilakor jitu dangor value to less than epsilon by 2 bili likhibo disse tomorrow ঠিক আছে so mean হল যে ইয়াতে norm দিয়া আছে actually আমি norm লিখিছিলো no norm of p that means length of each sub interval is less than epsilon by 2 bili লিখিছিলো so same meaning ইয়াতে এটো maximum এনেকে দিয়া বলি কলে তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা ইয়াতে যেটো norm হয় norm of p that means length of each sub interval that means length of delta xi is less than কি হয় length of each sub interval কি হয় less than epsilon by 2 length of each sub interval is epsilon less than epsilon by 2 so meaning to hole etu তোমালোকে length to dia আছে protect sub interval length to epsilon by 2 বুলি পেলাই আমি ললেই হৈ গল so meaning to hole etu so তোমালোকে দুনিয়াকে এখিনি কথা বুজি ৰাখিলি হল so ইয়াত কনফিউজ কৰিব লগা নাই ইয়াত একো so এটো যদি নিলিখো still আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰিম দুনিয়াকে তো কেনেকে সলভ কৰিম সোৱা since এটা তোমালোকে মন কৰা f of x equal to x square এই ফাংশনটো so মই যদি গ্ৰাফ আকো so কেনেকে আকিব পাৰিম তো it is a parabola symmetrical about f of x equal to x square is a parabola হয় ঠিক আছে this is a parabola symmetrical about the y axis right ইতিয়া তোমালোকে সোৱা 0,1 ইন্টারভেল যদি ফাংশন বিলাক ডিফারেন্ট ফাংশন টু ডিফারেন্ট ভ্যালু বিলাক লো আমি 0,1 so 0 ফাংশন টু ভ্যালু 0 নেক্সট যদি মই হাফ লো তো হাফ ললে 1/4 তো এখিনি তো 0,1 to মই 1 to এখিনি লিখিছো एक्चुअली ইমান ডাঙৰ নহয় so তা হাফ লৈ ললো হাফ লোৱা লগে এটু ভাই হ'ব তো 1 লোৱা লগে ফাংশন টু ভ্যালু কিমান পাম x অফ ভ্যালু তো যদি 1 লো ফাংশন টু ভ্যালু কিমান পাম 1 পাম so এখিনি 1 হ'ব আৰু এখিনি যদি মই হাফ লোৱা লগে কি হ'ব so মই তিনটা পয়েন্ট কনসিডার কৰি দেখাছো এটা 0 মানে 0,1 এ ক্লোজ ইন্টারভেল মই তিনটা পয়েন্ট কনসিডার কৰি দেখাছো এটা পয়েন্ট 0 এটা হাফ এটা 1 এটা সোয়া ফাংশন টু ভ্যালু টু কি হৈ আছে ইনক্রিজ হৈ আছে নে ডিক্রিজ হৈ আছে মই দেখাব বিচাৰিছো উইথ দা হেল্প অফ দিস গ্রাফ এটা 0,1 or 0 হাফ 1 এই তিনটা পয়েন্ট অফ কনসিডারেশন 0 ফাংশন টু ভ্যালু 0 হাফত ফাংশন টু ভ্যালু কি হয় 1/4 হয় ঠিক আছে y ইকুয়াল টু কিমান হয় 1/4 হ'ব যেহেতু ফাংশন টু ডেফিনিশন টু হয় fx ইকুয়াল টু x স্কয়ার 1 অত 1 হ'ব সো এখিনি 1 সো তোমালোকে দেখিছা প্ৰত্যেকটো ভ্যালু কি হৈ আছে ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে তো ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে রাইট so he function to ki hoy increasing function hoy so a 0,1 close interval to so ami agoteo paisu je every etu jodi enike directly jodi ama competitive exam ot dile eten function to je check whether this function is to competitive exam ot jodi amak ei function to dia thakile eten suppose amak dile je f of x equal to x square on the close interval 0,1 ot amak jodi option dile hoten right so ek number amak option dile suppose f is are integrable ঠিক আছে so 2 নম্বৰতে f is not are integrable ঠিক আছে 3 নম্বৰতে
so f is increasing function ঠিক আছে if f is not increasing function not a increasing function তো 4 নম্বৰতে অপচনটো দিছে none of the above বুলি পেলাই দিয়া আছে ঠিক আছে সো তেনেহলে তোমালোকে কোনটো কাৰেক্ট অপচন ক্লিক কৰিলাহেতেন ঠিক আছে মোৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল এইটো যে এই কোৱেশ্চনটো যদি এনেকে দিলেহেতেন তোমালোকে কোনটো কাৰেক্ট অপচন ক্লিক কৰিলাহেতেন এতিয়া আমি এটা কথা জানো if a function is monotone that means either it is increasing or decreasing তেনেহলে আমি কি ক'ব পাৰো we can say what the function is Riemann integrable so clearly graph পৰা আমি দেখোন দেখা পাই আছো যে since the function is increasing function দেখা পাইছা সো তিনটা ভ্যালু লৈ পেলে মই এই ক্লোজ ইন্টারভেল 0,1 ত দেখাই দিলো যে ফাংশনটো কি হৈ আছে ইনক্রিজিং ফাংশন সো ইট ইজ মোনোটোন সো ইট ইজ Riemann integrable so option 1 is correct f is not Riemann integrable not correct not increasing function is not correct none of the above not correct so option A1 is correct so in this way you can verify the correct option by logically আমি যদি দেখাব লাগে এতিয়া দেখাম সো দেখুৱা ওয়েটো বেলেগ ধৰণৰ সো আমি দেখাই দিব পাৰিম সো আমি জানো কেনেকৈ দেখাব লাগে ঠিক আছে সো আমি মই এটা ওয়ে দেখাই দিলো সো কেতিয়াবা এনেকেও তোমালোকে শর্টকাটও ধুনিয়াকে আমি এনেকুৱা প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰা সো let epsilon greater than 0 be given now choose a partition p on the closed interval 0,1 such that maximum of this is less than epsilon that means norm of p is less than এটা epsilon by 2 to delta বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে তো by Archimedean property to go over so norm of each partition that means length of each subinterval is less than epsilon by 2 বুলি পেলাই দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল since f is increasing so increasing function যেহেতু হয় increasing function so increasing function হোৱা লগে লগে সোয়া আমি যদি x, xi - 1 আৰু xi এই সাব ইন্টারভেলটো ল তেতিয়া হলে ইনক্রিজিং ফাংশন হোৱা লগে লগে এই xi ডট কি অ্যাটেইন কৰিব সুপ্রিমাম ভ্যালুটো অ্যাটেইন কৰিব ফাংশনটো আৰু xi - 1 ডট কি অ্যাটেইন কৰিব ইনফিমাম ভ্যালুটো অ্যাটেইন কৰিব সো আমি লিখিব পাৰো since f is increasing function so what do we have small mif is কি হ'ব small mif is the infimum value of the function at the point কি হ'ব xi - 1 আৰু ফাংশন to definition কি দি আছে f of x equal to x square so f of xi - 1 কি হ'ব xi - 1 whole square now capital mi is the supremum value of the function at the point কোনটো x I point হ'ব so এই I point since the function is increasing so at the right hand end point the function will attain the supremum value of the function that means capital Mi will be f of xi which is equal to according to the definition of the function f of x equal to x square is xi square ঠিক আছে so একিটা আমি লিখি ললো so according to the given data আমি এখিনি লিখিলো now আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম সোয়া আমি UPF so now we find UPF minus LPF so now UPF minus LPF কি হ'ব so summation I from 1 to n capital Mi delta xi right minus summation I from 1 to n small mi delta xi so delta xi আৰু ইয়াৰ পৰা some terms can be taken as common so কি লব পাৰো summation I from 1 to n capital Mi minus small mi in bracket লিখিম আৰু delta xi to as a common term হিচাপে আমি ৰাখিব পাৰো ঠিক আছে so now from here what we can write summation I from 1 to n তো capital Mi to কিমান পাইছো xi square পাইছো আৰু small mi কি পাইছো xi minus 1 square পাইছো আৰু delta xi means কি লিখিব পাৰো delta xi means লিখিব পাৰো xi minus 1 minus sorry এটা মিস্টেক হৈছে so delta xi ঠাইত কি লিখিব পাৰো xi minus xi minus 1 বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে so I hope right hand side or time king তোমালোকে লিখিছা লিখা হৈছে তোমালোকৰ
ঠিক আছে তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰখিনি লিখা হৈছে সো এখিনি মই ৰাব কৰি দিম সো what we are going to show UPF minus LPF is less than epsilon so আমি কি পালোহি the UPF minus LPF আমি already কি পাইছো by calculation summation I minus 1 I to n it is what xi square minus xi minus 1 square so a square minus b square formula পৰি যাব তো কি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা xi plus xi minus 1 লিখিব পাৰো আৰু লিখিব পাৰো xi minus xi minus 1 লিখিব পাৰো আৰু xi minus ঠিক আছে xi minus xi minus 1 to আছে অলৰেডি ঠিক আছে তো নাও তোমালোকে সোয়া কি হ'ব লাষ্ট ইতিয়া সোয়া আমি যদি কনসিডার কৰো xi minus 1 xi এই সাব ইন্টারভেলটোৰ কথা কাৰ সাব ইন্টারভেল this is the sub interval of sub interval of কাৰ সাব ইন্টারভেল 0,1 এই ইন্টারভেলটো সাব ইন্টারভেল হয় আৰু সাব ইন্টারভেল মিন্স কি যে এই xi - 1 xi এই 0 আৰু 1 ৰ মাজতে সোয়া 0 আৰু 1 ৰ মাজতে কি আছে xi - 1 আৰু এই xi পইণ্টটো আছে ঠিক আছে ৰাইট ইতে এই ফাংশনটোৰ কাৰণে এই ফাংশনটো f of x equal to x square এই গুটে এই ফাংশনটোৰ কাৰণে এই গুটে ইন্টারভেলটোতে 0,1 ইন্টারভেলটোতে সুপ্রিমাম ভ্যালু কি হ'ব সুপ্রিমাম ভ্যালু 1 হ'ব ঠিক আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু ফাংশনটো কি হ'ব 1 হ'ব গুটে যদি মই 0,1 ইন্টারভেলটোৰ কথা কওঁ not about the sub interval xi - 1 xi মই যদি 0,1 ইন্টারভেলটোতে ক্লোজ ইন্টারভেলটোতে ফাংশনটো সুপ্রিমাম ভ্যালুৰ কথা কওঁ তো সুপ্রিমাম ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব সো তোমালোকে যেহেতু 1 হ'ব এটা চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰিবা চোৱাচোন আৰু হেতু হেৰ কনক্লুজনটো আছে আৰু লগতে এই 0,1 ৰ মাজতে পইণ্ট কি আছে x এই যদি সেটটো কথা কওঁ 0,1 এই যদি ক্লোজ ইন্টারভেলটোৰ কথা কওঁ এই xi - 1 xi এই পইণ্টটা ক'ত আছে 0 আৰু 1 ৰ মাজতে আছে আৰু ইয়াৰ এই সেটটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো কি হয় আছে এই ইন্টারভেলটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো 1 হয় তো ইয়াত চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো xi is less than equal to 1 xi minus 1 ও কি হয় less than equal to 1 হয় that means এই xi আৰু xi minus 1 দুইটা ভ্যালুৱে 1 তকৈ সৰু বা সমান হোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো হেতু কাৰণে সো মই এখিনি বা লিখি দিছো এখিনি বুজাই দিলো তোমালোকক অলৰেডি এতিয়া মই লিখিম যে since xi minus 1 xi belongs to the closed interval 0,1 so therefore xi is less than equal to 1 আৰু xi minus 1 ও কি হয় less than equal to 1 so এই কথাখিনি যদি ইয়াত ইউজ কৰো আমি কি পাম so ইয়াতে আমি less than equal আহি যাব summation I from 1 to n so মোক এখিনি টাৰ্মে দিগদাৰ কৰি আছে xi plus xi minus 1 so এখিনি মই ৰিমুভ কৰিব পাৰিম by substituting these values that means xi is less than equal to 1 xi minus 1 less than equal to 1 তো xi less than equal to 1 xi minus 1 ও less than equal to 1 so ইয়াৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰিম xi ঠাইত 1 আৰু xi minus 1 ৰ ঠাইত 1 লিখিব পাৰো so xi minus xi minus 1 আৰু xi minus xi minus 1 এতিয়া লিখি দিল ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পালো less than equal to 2 পাম 2 টো আমি সামেশনৰ বাহিৰত ৰাখি দিও summation I from 1 to n কি থাকিল xi minus xi minus 1 ঠিক আছে আৰু কি পালো xi minus xi minus 1 ঠিক আছে সো এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে আই হোপ So এতিয়া সোয়া এখিনিৰ পৰা এতিয়া আমি কি পালো UPF minus LPF less than equal to 2 summation I from 1 to n xi minus 1 xi minus xi minus 1 so আমি ইনিশিয়ালি পাইছিলো কি maximum of আমাক দিয়া আসলে কি maximum of xi plus 1 minus xi such that
I is runs from 1 to less than n equal to n is less than epsilon by 2 এতিয়া সোয়া ইয়াতে যদি I টো আমি ৰিপ্লেস কৰো কিহে দি তো I টো যদি আমি ৰিপ্লেস কৰো সে I - 1 এ দি ৰিপ্লেস কৰো এই সেট টো xi আৰু xi ঠাইত কি পাম I - 1 এ দি ৰিপ্লেস কৰিলে xi minus xi minus 1 পাম রাইট এটা কি হ'ব less than epsilon by 2 আমি ইয়াৰ পৰা আমি পাব পাৰো সো ইয়াতে আমি এটা কি কৰিম এই xi minus 1 xi minus 1 এটা xi minus 1 আমি কি কৰিম less than epsilon by 2 কৰি দিম ঠিক আছে সো যেহেতু আমি ইয়াত এই ইনফৰমেশন খিনি দিয়া আছে গতি ইউজো কৰিব লাগিব ন সো ইয়াতে কি কৰিম হেতু কাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম upf minus lpf আমি কি পাম এতিয়া less than equal to so less than ইয়াত এবাৰ এতিয়া less than ইউজ কৰিব লাগিব সো ইকুয়ালিটি টু নাইকে হ'ব less than 2 summation I from 1 to n epsilon by 2 আৰু in bracket কি থাকিব xi minus xi minus 1 থাকিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছত এই 2 2 ক্যান্সেল যাব সো less than epsilon তো epsilon to constant বাহিৰত ৰখাই দিলো সো summation I from 1 to n xi minus xi minus 1 হ'ব এতিয়া সো summation to যদি মই ব্ৰেক কৰো ultimately কি পাম epsilon in between epsilon into কি পাম সো যদি আমি summation to ভাগি দিও ব্ৰেক কৰো কি পাম x1 minus x0 x2 minus x1 so এনেকে so on xn minus xn minus 1 এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা ক্যান্সেল গৈ বলে ফাইনালি টার্মস বিলাক থাকিব কি xn minus x0 থাকিব সো এইবিলাক টার্ম এনেকে ক্যান্সেল যাব সো সব ব্লক টার্ম তোমালোকে খুলি পেলে চালে গম পাবা সো ফাইনালি থাকিব xn minus x0 এটা xn আমি কি পাইছিল xn পাইছিল a যদি পার্টিশন টু কথা কনসিডার কৰো p পার্টিশন টু xn কি হ'ব a আৰু x0 কি হয় 0 হয় তো ইয়াৰ পৰা কি পাম epsilon into 1 minus 0 so ultimately কি পাম equal to epsilon so ইয়াৰ পৰা কি পালো upf minus lpf আমি কিমান পালো upf minus lpf আমি less than epsilon পালো so যেহেতু upf minus lpf আমি epsilon পালো less than so f is আমি কি কব পাৰো r integrable function বুলি বলে আমি কব পাৰো ঠিক আছে so in this way you can deal with this kind of problems কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so I hope বুজি পাইছা বস্তুবোৰ আৰু ধুনিয়াকে পোজ কৰি পেলাই ভিডিওটো তো নোটস গুলা নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা ধুনিয়াকে so okay so thank you for watching my channel so কিবা ডাউট থাকিলে মই কৈছোৱে যে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰা নহলে in the group WhatsApp group you can share your doubts I will try to clear your doubts so thank you for visiting my channel